Good day, everyone, and welcome to our first lecture in Understanding the Self subject in collaboration with G Class 101. Hello, good morning sa tanan to my BSBA students, BEd students, and agriculture students. So this is our first lecture for this first semester 2020-2021, and definitely you are currently enrolled in further 10 with a description of understanding the self. So unsaon nato pagsabot sa ato ang kaugalingon? Definitely class lisod kayo sabton ang kaugalingon, but step by step with this subject, siguro most of you will help kana tabangan nimo matabangan nimo ang imuhang self na masabtan nimo kay lisod, no, lisod kaayo sabton ang kaugalingon. So in chapter 1, defining self, our personal and developmental perspectives on self and identity. So hisgutan nato karon kung unsa ang self. Okay? So kung unsaon ang mga personal unsaon pag-develop sa ato ang pagkatao, unsa ang mga different perspective sa self or sa imong pagkatao ug sa imong identity. So sa lesson 1, we're gonna talk about the self from various philosophical perspectives. So atong hisgutan karon kung kinsa tong mga tao nga ning hisgot or ning define sila kung unsa ang self. Okay. Name. Kabalo ko, kita tanan adunay mga pangalan, di ba? Yan. Karon ngano kaya gitagaan ta og pangalan sa ato ang mga kining sa ato ang mga parents? Okay. So, ang uban sa atong mga pangalan, I believe, coming from famous celebrity, no? Mga Angelica, yung Angel, ganun, yun. Yan kinukuha ng ating mga parents. Some of us are from respected politician. Kanang mga gina-idolize sa atong mga parents ng mga respected politician. Pwede po na siya magigikanan sa atong name. Or historical personality. Katong mga historian or katong mga bayani nato sa una, pwede. Dito gikan ng imuhang pangalan. Kung sama ka sa pangalan ni Bonifacio. Okay? Procopio. Oh, inana. Or even, kanang mga santos. No? Kanang mga santos, pwede po na siya nga basihan. Ganong, mauna imong pangalan. Okay? You are named after a saint. Kung napangalan mo sa isa sa mga anak, okay? Ayan. So, definitely, ang kanang mga gipangalan sa atua, mo na ang nag-represent sa atua. Okay? Kay sa pangalan mong good class, dira na to ma-determine if kung unsa ta. But definitely, not the total, dili ang total nga pagkatao na to, no? Dili nag-represent. But ang pangalan nag-represent ta kung kinsa ta. Now, for example, my name is Miss Shaira. Definitely, dili ko pangalan Santos, not a celebrity, o walay celebrity nga Shaira ang name. Okay? Pero kanang pangalan nimo, mo na nag-represent sa imuha. No, para sa iro. Pag tawagan nimo ang iro sa iyang pangalan, di mo mulingi siya because mo na ang nag-represent sa iya ha. It has not been accustomed to just randomly pick a combination of letters and numbers like Z, H, J, K, L, L, J, H, 756 to denote our being. So, dili pwede nga pangalan lang kaog bisag unsa dira para mapangalan lang sa imuha, di ba? So, ginapangitaan na og source, ay kani ako ipangalan. O lisod kaayo magpangalan og isa ka tawo class mo nang ang mga parents na sila, naga-collect of ideas kung unsa ang nindot ipangalan sa mga bata or sa mga anak. Dili nang ay pangalan ako sa imong kuan kani list dili inana. Okay, because ang pangalan mao na ang nag-designate sa ato diri sa kalibutan. Kung unsa imong pangalan, therefore mauna na siya ang imong dad-on hangtod sa hangtod nga pangalan. Mao nang mag-represent sa imuha. Depende sa imuha kung kanang pangalan nga dili famous, si Procopio o si Bonifacio himuon nimong famous nga celebrity, it's up to you. Okay. Our names signify us, no? Bisan pagkamatayon class, it cannot stop
the bond between the person and her name. Bisan pag mamatay ka, I tell you, dili gyud na mawala ang imong pangalan sa imuha, no? Because names are inscribed even into one's gravestone. Bisan ka na sa imong lapida. No? Sige, nag-uban-uban, tanawa. Ang mga lapida na yung mga pangalan, di ba? Yan. So, dili gyud na mawala ang bond between sa tao o ang iyahang pangalan. Okay, a name is not the person itself. Na I have told you earlier nga dili na siya ang tao mismo. No matter how intimately bound it is with the bearer, it is only a signifier. Mo lang signify sa imuha, but it is not you. If nagpangalan ka Christian, dili nagpasabot nga Diyos nun ka. Okay? Mo lang na ang imong pangalan. Aron mailhan nga, ay, mao din akong pangalan pa. It's just a name, a signifier. A person who was named after a saint, or this example, was probably will not become an actual saint. Ano? Kung moingon ka nga ikaw si Paul. Saint Paul is a saint. Pero dili nagpasabot nga Paul imuhang name maging santos pod ka. Basin dili the opposite of being saint. Ayan. The self is thought to be something else than the name. So, ang kaugalingon, dili siya nagpasabot nga mauni imong pangalan, inana na dayon ka. Dili ingon ana ang self class. No? Because the self is something that a person perennially molds. No? Ang pagkatao sa isang katao class, ginamold na siya. Dili lang kay basta-basta nga may Christian iyang name. Ay, Diyos na na. Ano? Ginamold na siya class. It has been shaped and develops. Now, everyone is tasked to discover oneself. Kitang tanan, gitagaan ta og buluhaton nga pangitaon o discover na to ang atong kaugalingon mo ganing sometimes no maka-realize ta nga kanang that's sa di ka na magbulag sa ta kay pangitaon sa ako kaugalingon murag naglibog naman ko murag wala na ko sa tama nga lugar ganun di ba because we are tasked to discover ourselves. So have you truly discovered yours? Na-discover na ba nimo kung unsa imong weakness, kung unsa imong strength, unsa imong gusto, unsa imong dili gusto, ganun? Na-discover na ba nimo? The Greeks were the ones who seriously questioned myths and moved away from them in attempting to understand reality and respond to perennial questions of curiosity, including the questions of the self. So ang Greek ang pinakauna nga nangutan na unsa dining self? Ngano ang self ingon ani man? Nganong nga self ngayon ani? So ang mga Greek or mga Griego ang pinakauna, no? Since sa ilaha nagsugod ang civilization or ginatawag nato sa ilaha nagsugod ang katong naka-develop og mga machines o sa ilaha or sa ilaha nag-start ang civilization. But so karon, we were gonna talk about the different perspectives and views on the self base sa mga nasabtan, sa mga na-revisit na prime movers of identity and most important conjectures nga gibuhat sa ato ang mga philosophers from the different times of contemporary period. Okay? So, Socrates, kinsa man ni si Socrates? Socrates, according kay Socrates, ang tao daw is nag-compose og body ug napud siya'y soul. Naay lawas ug napud siya'y kalag. Pasabot ang tao is dualistic. No? He is composed of two important aspects of his personhood. Mo ni ang ingon ni Socrates. So for Socrates, this means nga ang tanang tao na ay imperfect, impermanent aspect of him. No? O kaning body, siya ang imperfect. O dili siya permanent because ang body mawala sa kalibutan. Okay, di ba? Mga lata ta, mga matay ta, mahimutang abo. Pero ang kalag, unsa ang kalag? Ang kalag ni ingon sa Socrates is the perfect and permanent. Because unsa man, you feed your soul, therefore you feed your body. Yan, muna kay Socrates. According to Socrates, man is composed of body and soul. The body is the imperfect and impermanent, and the soul is the perfect and permanent. Therefore, that is dualistic. Yan. Next is Plato. Si Plato, estudyante ni Socrates. Now, basically, took off from his master and supported the idea that man is dual in nature of body and soul. Ning agree si Plato nga ang tao di ay naa siya duha ka nature, no? Ang body
ug ang soul. Okay. Pero according sa iyaha, ang kalag po daw, ning agree siya dito nga there is a body and there is a soul. Pero iyahang gibahin, no? There are three components of soul. Natay ginatawag nga rational, spirited, and appetitive. Um, as what he wrote in the Republic niyang libro later 2000, gi-emphasize ni Plato that justice in the human person can only be attained if kaning tulo ka parts sa soul are working harmoniously with one another, no? Ingon siya dito nga kinahanglan kaning rational, spirited, appetitive mag-work together. If dili sila mag-work together, therefore dili ma-attain sa usa ka tao ang justice or dili pa niya ma-attain ang gusto niya ma-attain. Mo nang there is something kulang because wala nag-work ang rational, spirited, and appetitive. Now, unsa dining rational, spirited, ug appetitive? The rational soul is forged by reason and intellect, no? Ingon sa diri ang tao is a rational being. Unsa nang rational? Rational being pasabot kabalo ka mo rason. You have the intellect, no? Nganong kabalo ka mo rason? Kay ngano man na kay utok. Kabalo ka maghuna-huna, therefore you can reason out everything. Okay? So therefore, mo na siya ang rational soul. No? Kanang imong utok nga nagahuna-huna, nag-reason, kanang imong utok o kana. The spirited part. The spirited part, this is in charge of our emotions. Okay? Si spirited, siya ng mga emosyon nimo nga nasuko, nalipay. Ayan, mo ng spirited. The appetitive, this is in charge of our desires. Like, gigutom ka, gusto ka mo inom, gusto ka matulog, gusto ka makipag-sex. Yan, yung mga appetitive soul natin mo na ang kalag kanang kalag nga gusto kung unsa ang gusto mo na yahang buhaton, no? Mo na silang tulo. When this ideal state is attained, then the human person's soul becomes just and virtuous. Makaingon na siya, my life is fulfilled because I have kining work on the three components of soul, which are the rational, spirited, and appetitive. Take note, rational, this is forged by reason or kanang imong utok, kanang the intellect. Spirited is your emotion, and appetitive is your desire. Okay, next, we have Augustine. According to Augustine, the aspect of man dwells in the world and is imperfect. Ang aspeto sa tao, nagtuyok-tuyok lang diri sa kalibutan ug imperfect ka. No? Imperfect ka, dili ta perfect. Ingon ni Saint Augustine. Augustine is a saint. No, ingon siya, but we continuously yearns to be with the divine and the other is capable of reaching immortality. Ingon siya, according to Augustine, ang body is bound to die on earth and the soul is to anticipate living eternally in the realm of spiritual bliss in communion with God. Ang atuang lawas magpabilin sa kalibutan apan ang atuang kalag unsa man mupadayon og pahimuyo diri not diri but living eternally in the realm of spiritual bliss in the communion with God. So magpadayon siya og kanang pangabuhi wa ta kabalo kung asa diri ba sa kalibutan or sa laing kalibutan or sa langit ba, but together with the Lord God. No, ayan. Bisan pag imperfect ang usa ka tawo apan naa siya'y mga kanang naa siya'y eagerness to yearn with the divine. Unang bisag unsa ta ka mangtas class, we continuously unsa man simba, mangayo og pasaylo, mangayo og pasalamat because that is the aspect of man. Bisan pag makasasala siya, no? He continuously yearns to be with the divine. Okay. Another one is Thomas Aquinas. Thomas is the most eminent 13th century scholar and the stalwart of the medieval philosophy, appended something to Christian view. Ayan, Saint Thomas is very known. According sa iyaha, ang man daw is composed of two parts. We have the matter and the form. The matter, or Ryle na siya sa Greek, nag-refer na siya sa common stuff that makes up everything in the universe. Tanang makita nimo sa kalibutan, that is the matter.
no? And man's body is part of this matter. Kanang lawas nato, di ba makita na sa tibok kalibutan? Di ba visual? Kita ra nimo? Okay. Kanang lawas nimo, bisan pag usa ka tambok payat sexy, kana siya nabilong na siya sa matter. Karon unsa na ang form? Ang form on the other hand or morph na siya sa Greek, nagrefer na siya dito sa essence of the substance or thing. Pasabot, essential ba ka sa kalibutan? Napuslan ba ka sa kalibutan? O sunay pulos mo sa kalibutan? Yan, that is the question. That is difficult to answer. Ayan. So, ang form nimo, ang essence nimo sa imong pagkatao, that is the form. Ayan. Kung adunay physical nga makita, aduna pud na siya essence for essence of a substance or a thing. So pasabot na siya kanang importansya sa kalibutan. Karon, dapat you have to question yourself is what is your essence? Unsa yung nabuhat sa kalibutan? Kung aduna kay lamiun nga lawas, unsa dayon imong nabuhat sa kalibutan? That is the question. Okay, René Descartes is the father of modern philosophy. Who conceived of the human person as having a body and a mind. According sa iyahan, ay body and mind. No? In his famous treatise, The Meditations of First Philosophy, he claims that there is so much that we should doubt. Ingon siya, daghan kay tag dapat kagulan. No? Dapat daghan kay tagkuan. Dili lang kay nag-ulta karon kay wala tay kwarta, natay mas pinaka kuan kini so much nga tungod sa kalibutan nato nga huna-huna, there are so much that we should doubt, no? But ingon niya, in fact, he says that since much of what we think and believe are not infallible, they may turn out to be false. If something is so clear and lucid as not to be even doubted, then that is the only time when one should actually buy a proposition. Kung feel ni mo nagduha-duha ka kay class, this even in the decision making, nagaduha-duha man gyud ang tao, no? Ingon siya diri kung nagduha-duha ka, no, sa imuhang ginahuna-huna, I tell you, kung kana nagduha-duha ka, that is false. Dili na mo imong huna-hunaon. Kay nagduha-duha man kayo, are not sure of your decision, no? So, ingon siya diri if something is so clear, ay kaninin dat kabalo na jud ko unsay mahitabo, ay kuan, klaro kaayo nako ang mga kuan. That is dili jud ka mag-doubt, then kana pwede ka mag-kuan. Pwede ka mo ingon nga ay kani mahitabo gyud ni karon kay mao naman ni ana. Okay, then you can actually buy a proposition. Proposition is a statement, no? Okay. Descartes thought that the only thing that ones cannot doubt is the existence of the self. Okay, ingon siya, pag-doubt na sa tanan, ayaw lang sa imuhang kaugalingon. For even if one doubts oneself, that only proves that there is a doubting self. Ingon siya dito, kung nag-doubt ka sa imuhang self, pasabot, maura na yung ginaingon nato nga there is a doubting self. Usahay mag-doubt ta, dito mo salig sa atong kaugalingon, at ay salig sa atong kaugalingon na a thing that thinks and therefore that cannot be doubted. Yan. Kung natay doubted self, therefore, gina-question nato ato ang kaugalingon, di ba? But ingon sa René Descartes, do not. No? Ayaw gud ida pag-doubt sa imong kaugalingon. Saligi ang imuhang kaugalingon. Okay? According to him, sa iyaha, you have to instill into your mind the Greek word cogito ergo sum. Okay, ingon siya, unsay meaning ana? I think, therefore I am. Kung unsay imuhang gihuna-huna karon maunay mahitabo sa imuha, that is according to René Descartes, because unsay ang ingon, you should not doubt yourself, no? Kay nganuman kung mag-doubt ka sa imuhang self, dili nimo makabot ang imong gusto nga plano para sa imong sarili. You have mo ganinang confidence is very important sa pag-build sa isa ka tao or sa isa ka person. The self for Descartes is also a combination of two distinct entities. We have the cogito or the thing that thinks, which is the mind. Cogito meaning mind. Extensa meaning the
body. Okay. The body is nothing else but a machine that is attached into the mind. No. There is a cogito, na ay imong ulo diha your cogito. And then you have your extensa, the extension of your body, the extension of your mind, which is the body. And this body is kanang siya lang ang machine nga moingon ang mind, okay, lakaw, okay, malakaw din siya, so lugoon na siya sa mind class. The human person has it, but it is not what makes a man. Kaya nasabda na nga lines dira ang tao na ay cogito and extensa, na ay mind and body, pero dili na nagpasabot nga mauna na ang imong pagkatao mo. Ingon na ko, ay nakay mind, nakay body, you are a man. No, dili pa na ingon ana. Okay? Naapay lalum nga reason nga nang there is an existence of a man. Okay? David Hume, according to Hume, he is a Scottish philosopher, and he has a very unique way of looking at a man. As an empiricist ni siya, who believes that one can know only what comes from the sense and experiences. Okay? Ang pagkatao nimo, nagikan na siya sa mga experiences nga na-learn nimo sa mga imuhang past. Okay? Muna ingon ni David Hume. Si Hume, gi-argue niya that self is nothing like what his predecessors thought about. Ang self, dili pareha sa giingon ni Rene Descartes, it composed of body and mind, it composed of body and soul, dili in ato. Because according sa iyaha, self is a bundle of impressions. Unsa nang impressions? Impressions, ingon siya, ang kanang impressions nimo are your daily experiences. Okay? According for David Hume, if one tries to examine his experiences, he finds that they can all be categorized into two: the impressions and the ideas. Ang impressions are the basic objects of our experience or sensation. Kung unsa ato mga na-experience from the past up to the present, those are the impressions. Self, according to Hume, is simply, ingon sa dito ang categorize impressions and ideas kung mga magbase man gud ang imong idea depende gyud na sa imong mga past experiences nimo. Dili ka maka-come up og ana nga idea if wala kay past experiences or impressions. Okay? You cannot formulate also impressions kung wala nimo na siya na experience. Okay? So in short, according to David Hume, ang self is a bundle or collection of different perceptions which succeed each other with an inconceivable rapidity and are in a perpetual flux and movement. So, ang self daw is collection na siya sa different nga panlantaw nimo sa kinabuhi. Okay? Kay kita lahi-lahi tag panlantaw, therefore lahi-lahi ta og impression sa matag tao. Di ba pag mayon kung hala, gwapo siya, para sa imuha dili siya gwapo. Because we have different impressions and ideas about a man, about the handsomeness of a man. Ayan, muna yung ni David Hume. According to Immanuel Kant, thinking of the self as a mere combination of impressions was problematic. Ingon siya kung ang self is all impressions, delikado na, ingon si Immanuel Kant. Kant thinks that the things that men perceive around them are not just randomly infused into the human person without organizing principle that regulates the relationship of all these impressions. Ingon siya, dili pwede nga puro lang na impression. Dili pwede nga puro lang na experiences. Unsa man dapat? Kinahanglan ang tao tungod kay aduna siya daghan nga impression, daghan nga idea, kinahanglan kabado siya mo organize aron matarong nindot ug maayo ang relationship sa matag impression nga iyahang na learn from past experiences to present. Okay. There is necessarily a mind. Kinsa man ang organize sa tanang impression that our mind. Okay? Ang katmi atong una-una
class kani atong utok mao ni siya ang mag-organize kung unsa man ang atong impresyon sa mga tawo nga atong masugatan diha sa kalibutan. The time and space are ideas that one cannot find in the world but is built in our minds. For example, kanusa ka makafeel nga luag nga dili man mo makita ang kaluag. Ang oras kanus ani mo kaingon nga ay oras na para sa mga ingon ani dili makita pero imuha ng mahuna-huna. Therefore, there is always a mind nga mo organize. There is always a mind who can organize our impressions. Without the self, one cannot organize impressions that one gets in relation to his own existence. Okay? Kung wala ang self, dili siya maka-organize og impression nga ma-relate niya sa kaugalingon niya nga existence. Okay? Okay, so without the self, one cannot organize impressions that one gets in relation to his own existence. So kung walay self, walay mag-organize sa mga impressions. Okay, so I believe that ends our presentation since it is not movable anymore. Ay, ayan. Meron pa pala tayo. Ayan, si Gilbert Ryle. Ryle solves the mind and body dichotomy that has been running for a long time in the history of thought by blatantly denying the concept of an internal non-physical self. Ingon siya, gisolve niya ang mind and body dichotomy. Ayan. According to him, what truly matters in the behavior that a person manifests in his day-to-day life, no? Ang unsa man jud ang mag-matter para sa usa ka tawo? Ma-change imuhang behavior, ang imuhang panlantaw sa kinabuhi tungod na sa pang-adlaw-adlaw nimo nga daily life experiences. No, mo na siya ang nagamatter. The self is not an entity that one can locate and analyze, but simply the convenient name that the people use to refer to all the behaviors that people make. Karon aha man nagikan nga mga behavior, nganong na-change man imuhang behavior, that is because of unsa man your day-to-day life or mga daily experiences nga nagmanifest sa imuha. Merleau-Ponty is a phenomenologist who asserts that the mind and body bifurcation that has been going on for a long time is a futile endeavor and an invalid problem. So, dili kay siya naka problema because the mind and the body are so intertwined according to Merleau-Ponty. Ang atuang hunahuna, ang atuang utok are intertwined. Kita mo anang kanang murag pisi ana siya kahugot ang atong connection o atong bonds ato ang body ug ang hunahuna that they cannot be separated from one another. Dili ka pwede nga moingon nga kuan kag ulo, no? Kung kuan ko nimog ulo, wala na pud na rason nga muli ko akong lawas kay nga akong ulo ug ako ang body kauban na sila. Mo ni ginaingon nga atong hunahuna, ang atong uto, ang atong body are sila ra gyud ang forever, no? One cannot find any experience that is not an embodied experience. All experience is embodied. And so I believe that's all for today, and thank you so much, and be ready for our short quiz which will be posted, no? So thank you everyone. This is Ma'am Shai.